Hello, welcome back to my channel. LK Naga. Moi ajibi moi laga monte ki thakise. Itu laga olop naga manor logode share kuribole mon hoikene ahi ase. Moi aji share kuribole mon thaga itu ase hole to. Itia mogan festive season ahi ase. Mogan laga Ishor Jesus Christ itu junum kuribole. Mogan itia itu celebrate kuribole ahi ase. Aru moi itu tamde saikene ahi thake. Beshi jagade itu decoration ekdom sundar decoration kurigina thaka laga beshi jagade dikhe church te hobi rasta de hobi nijor laga personal core itu hobi ekdom decoration kurigina thaka laga ekdom sundar hoigina thaka laga itu dikhibo parise itu nimite moi itu kan sai kena ahatamte moi nijor laga monte kiba aha laga moi itu dikhibo parise church kan saise bole kumba laga church kan to hola to leg upper philagina itu decoration kore ase bishi bala ase bishi sundar dikhise bole bi moi yete ekta ami laga mon na punchi na thakise itu tu ki ase hole apuni kan itu decoration laga imman na philale bi apuni kan laga decoration 1 lakh judi olaise hole 50,000 to decoration kore kina 50,000 to charity laga word korile charity laga kam korile kinaka moi itu mo laga monte ahi jaise apuni laga church members kan hobi kumba manu bishi duk paigina thakibo bimar hoigina thakibo aru Christmas time debi monso 1 kg 2 kg bi lobon na parigina nijola khor dehi baharte olabon na parigina sorong khaigina thakibo pare itu nimedi church leaders kan apuni kami itu kami search kori sabina itu kami kinaka ase mokala church member kumba dupa ase naki kumba bimar hoigina thaki ase naki kumba mon duk hoigina thaki ase naki kumba sorong khaigina ase naki itu kami ekbar sabina itu kan saigina mokan itu kan ge sabo lage ina mane festive season sabse dangor Christian laga festival to itu ase itu damte ekjon jon ge sabo lage ekjon jon laga mon duk ikilo de share koribo lage itu bhabana thakile bishi bal hobo naki moi naga bhabi kina ahi jaise decoration na koribi kodo na hoy holebi itu laga ada aru tinta phag korina ekta phat holebi nijo laga church members kom manu tu paas aru nijo laga church member na thakile bi baharte du pagina thaka monso 1 kg bi lobon na para ekta kapara bi kinibon na para itu kan ge modok korile church bi blessing bishi pabo aru utu manu bi blessing pabo aru moi yete bi agina ko nishina awuni 20,000 laga nijo laga khor itu decoration kore ase hole 10,000 itu khati digine 10,000 he itu nijo laga khor decoration kore gine awuni 10,000 itu logine charity laga dile itu kinaka apuni laga khor usor manu colony manu komba dupa gine ase komba monso 1 kg bi itu festive season de lobo khabo na pare gine ase komba manu bimar bara itu bishi dupa gine mon dup hogine thaki ase apuni itu sai gine itu kange apuni laga half decoration to logine apuni laga khandan manu hobi apuni laga neighbor manu hobi apuni laga colony manu hobi bosti manu hobi itu kam dishe hoile kiman bi sundar hobo moi itu babi gine jai thaki ase inaka kam kori gine jaise hole to apuni bi blessing pabo aru utu manu bi blessing pabo utu manu to khushi bara itu Christmas itu manibo paribo akite ekdom sorong khaigina thakibo pare bahar debi olabon na parina church debi jabon na parigine thakibo pare sorong para kila mane ekuna thaka manu to hodai sorong khaigina ja mokan bi itu sob experience thake mokan kite paisa na thaka hojaise kite mokan du pai hojaise itu tamne sorong khaigina bahar bi jabole sorong bi ase manokan na janile bi mokan nijo laga monte he sorom ho laga manuke lob pabole sorom ho laga manuke kotha koribole sorom ho laga enaka dekhi jay dinimite my dear viewers kan aro nagal manukan church leaders kan don manukan on kami itu jagat itu tamte nijor laga itu na babi gine manu nimite babile bishi bal hobo ogine moi itu ekta naga manu logote koi ase aji kali to hole decoration to hole competition nishnai hoi jase hole bi ami laga hisab to inaka na korili bishi bal hobo itu
ডেকোরেশ্যন বেছি কৰা পৰা ব্লেজিং বেছি পাইছে এইটোতো নাই আমি লগা হিচাপতে কৰিবি না হ'লেবি এটা হিচাপতেহে কৰিলে বেছি পাব ৰাস্তাত জাগাতে গেটে চব জাগাতে কম্পিটিশ্যন নিচিনা এতিয়া এইটো ডেকোৰেশ্যন কৰি আছে পইচা ইমান ভিলাই কিনে ৰাস্তাত জাগা নিজৰ লগা গেটে বি পইচা ফিলাই আছে হ'লেবি ইমানটো নাফিলালেবি হৈ যাব নিজৰ লগা চাৰ্চ মেম্বাৰ্ছ নিজৰ লগা কলনী মেম্বাৰ্ছ নিজৰ লগা বস্তি মেম্বাৰ্ছ এইটো কাৰণকে মদব কৰিলে এইটোৱে চবচে ডাঙৰ আছে তাতেহে মোক ব্লেচিং পাব আমি লগা হিচাপতে এইটো নিমিত্তে নাগা মানুহখন ক'তে হবি আপুনিখন বি আমি লগা বাবানা নিচিনা এইটো কৰিলে কিনেকা ভিউৱাৰ্ছখন আৰু নাগা মানুহখন এইটো ভাবি চাবি হৈ কিনে আৰু কমেণ্ট ছেকশ্যনতে লিখিবি হৈ কিনে মই এইটো এটা ভিউৱাৰ্ছখন লগতে নাগা মানুহখনতে ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে আৰু লাষ্টে মই কৈ কিনে যাই থাকা লগা নিজৰ লগা কথাটো কেতিয়াবি ক'বলৈতো নাপাহৰিবি একদিন নহ'লে একদিন আপুনি এইটো লাগিব হৈ কিনে মই এইটো প্ৰমোট কৰি কিনে যাই থাকিব থেংক ইউ অল গড ব্লেছ নাগালেণ্ড